में इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज़ हुई है। हालांकि क्रेडिट क्रंच में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक वगैरह बैठ गए, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा और नॉन सर्जिकल में बहुत ज़्यादा बूम आई है। इसमें यह है कि आपको ज़्यादातर, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ यहाँ पे, कि आपकी आम तौर पे एक इंसान की, एक मेरे और आप जैसे किसी भी इंसान की स्किन में कोई 150 से 200 तक, 180 200 तक डेड स्किन लेयर्स होती हैं। ये अकेला बहुत सिंपल सी बात है, लोगों को नहीं पता कि 100 से 200, 150, 200, 180 लेयर्स होती हैं डेड सेल्स की। इसके ऊपर जब आप आम तौर पे, यहाँ मैं बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता, मैं जनरल ज़ुबान में इसलिए बात करूँगा कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन इसको समझ सकें। उसमें ये है, आप जब कोई सी क्रीम्स लेते हैं, कोई से लोशंस लेते हैं, वाइटामिन्स लेते हैं, आप उस पर टॉपिकल अप्लाई करते हैं, ऊपर से स्किन के अप्लाई करते हैं, दे डोंट वर्क। ये तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब ये ग्लाइकोलिक पील्स वगैरह आए तो उसके ये फ़ायदे थे कि ऊपर से डेड स्किन लेयर को, या केमिकल पील्स जिनको कह लें, या माइक्रोडर्म एब्रेजन, उसमें ये था कि ऊपर से डेड स्किन लेयर्स को हटा देते। तो आपकी नॉर्मल जब आप हटाए, उसमें ट्रिकी चीज़ ये थी कि आपको 5 से 7 लेयर्स तक, 10 लेयर्स तक आपको ये लेयर्स छोड़नी होंगी, अदरवाइज़ आपकी जो कॉर्नियम स्ट्रेटम है वो कम्प्लीटली उड़ जाएगा और आपकी स्किन, पहले तो बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि वो केमिकल पील्स या माइक्रोडर्म एब्रेजन की तरफ जाते हैं, वो जब वहाँ से आते इतने खुश होते हैं क्योंकि इनकी स्किन पिंक रेड हुई होती है, वो खुश होते हैं कि हमारी स्किन की ग्लो आ गई। लेकिन लेटर ऑन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंड द टाइमिंग्स, कि कितनी देर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए अप्लाई करेंगे या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगी तो उससे आपकी लेयर्स उड़ जाएंगे। एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप इन स्कारिंग, आपकी परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी स्किन की। तो इसलिए तो उसमें ये होता है कि बहुत क्लेवरली ये करना पड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे बड़े क्लिनिक्स हैं, उनकी वो होती। फिर उसके बाद जब आप चीज़ें करते हैं तो उसके डिपेंड करता है कि कितनी उसकी पेनिट्रेशन है, या कितनी। कुछ चीज़ें वाकई करती हैं जो इनिशियली उस पर अमल करती हैं, आप देखती हैं कि प्लम्पीनेस हो जाती है, आपके रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं रहती। तो मुख्तलिफ़ तरीके से है कि देखना चाहिए आपको इसमें कि वैसे जो डॉक्टर हार्वर्ड म्यूराद दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मेस्यूटिकल के माहिर हैं, ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ फार्मासिस्ट। उन्होंने जो नई रेंज दुनिया में अब आ रही है वो कॉस्मेटिक से हट के कॉस्मेस्यूटिकल की तरफ आ रही है, जिसमें फार्मास्यूटिकल रेंज की चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप वो इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये जो गिमिक्स होती हैं या जो बहुत ज़्यादा मीडिया कैंपेन वगैरह की तरफ आप ना जाएँ, अच्छे माहिर कंसल्टेंट से वो करें, आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। अगले कॉलर है गजाला है हमारे साथ, और गजाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। गजाला, क्या सवाल है आपका? मैं गजाला बोल रही हूँ। मेरा सवाल था, मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी स्किन पे काफी दाग धब्बे हैं ऐसे ना, वो गजाला आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही। आप या तो किसी ऐसी जगह मूव हुई है जहाँ पे शायद आपकी सिग्नल प्रॉब्लम है, शायद फ़ोन में। हेलो, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जितनी मुझे समझ आई इनकी कि काले दाग धब्बे हैं इनके चेहरे पे, इसमें ये गज़ल, अगर आपका क्वेश्चन ये है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपका नहीं है तो शायद कुछ और लोगों को फ़ायदा आपके क्वेश्चन से मिले। उसमें ये है कि सबसे पहले आपको कॉजेज़ देखनी होंगी कि क्या वजूहात हैं। क्या ये एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से है, सन रेज़ वगैरह जिसमें UVA UVB डैमेज होती है, स्मोक की होती है, इसी तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की होती हैं। आपकी हार्मोनल हो सकती हैं, जिसमें लोगों के हार्मोन्स के अपसाइड डाउन होने की वजह से हो सकते हैं, आपके प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। तो इसमें कॉज मालूम करना चाहिए। लेकिन मैं एक एडवाइस हमेशा सबको देता हूँ कि जो भी आप, न सिर्फ लड़कियों को बल्कि मर्दों के लिए भी, आप अच्छी क्वालिटी का सन प्रोटेक्शन दिन के वक्त इस्तेमाल किया करें, चाहे वो धूप हो या ना हो, चाहे बादल आए हुए हों, आपको अच्छी क्वालिटी का सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप उससे हट जाएं, फिर उसके ख़ास तौर पे वो लड़कियों को हम इसलिए कहते हैं कि उनके हार्मोन्स की, चूँकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का साइकिल चलता रहता है,
उनको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके ऑलरेडी हार्मोन्स जो होते हैं अपसाइड डाउन हुए होते हैं, या वो लोग जिनके पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या उनके थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने इन सब को इस्तेमाल करवानी चाहिए। राइट। और जब ख़वातीन जो है मेकअप जो है लगा कर बाहर निकलती हैं तो तब भी ये कि नीचे पहले सन ब्लॉक लगा लिया जाए, ऊपर मेकअप अप्लाई कर लिया जाए? बिल्कुल। बल्कि अब ज़्यादातर जो अकेला, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे आजकल नई चीज़ें जो आ रही हैं, जो नया ट्रेंड आ रहा है, उसमें ये है कि अगर आप देख लें, अगर आपका मॉइस्चराइज़र है उसके अंदर भी उन्होंने सन प्रोटेक्शन डाली हुई है, या सन प्रोटेक्शन में उन्होंने मॉइस्चराइज़र्स और क्लेंजर्स और सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो आप वो दोनों। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मनिंदरजीत कौर बोल रही हूँ जी। मैंने डॉक्टर से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब से मिस कौर। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था, मेरे हस्बैंड के ना सोराइसिस की प्रॉब्लम है। सोराइसिस जी जी वो ना बहुत सारी जैसे ट्यूब है, डॉक्टर ने भी दी है, वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे आगे की आगे जैसे बढ़ता जाता है। जी, तो उसके बारे में प्लीज बताएंगे आप कुछ? सोराइसिस के बारे में एक और, आप बेशक फ़ोन बंद कर दें और आप टेलीविज़न से सुन लें, मैं आपको बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जी जी, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी, ओके। इसमें यह है कि कल भी मेरे पास मेरी लंदन सर्जरी में मेरे पास एक जेंटलमैन आए थे, उनका भी सोराइसिस का मसला था अकेला, और बहुत सारे लोगों का मसला है। आपको सोराइसिस को मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये होती है, सोराइसिस पैदा किस तरह होता है ये तो कोई नहीं जानता। कुछ जेनेटिक्स होती हैं और कुछ इसकी एक्वायर्ड और अननोन कॉजेज़ हैं। इसको रिलेट किया जाता है ऑटो इम्यून के साथ भी। इसकी कोई कॉज नहीं दी जा सकती कि क्या हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें उसको बढ़ाती हैं। इसमें असल में मसला ये होता है कि आपकी नॉर्मल जो स्किन के सेल्स होते हैं, उनका जो टर्नओवर होता है कि स्किन के बनने से लेके उसके ख़त्म होने तक और नए सेल के बनने तक, वो 28-30 दिन तक का होता है। उसमें ये होता है कि बाज़ वजूहात की वजह से, आपकी अपनी बॉडी के रिएक्शंस की वजह से या एनवायरमेंटल उसकी वजह से, और एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी मैं थोड़ी देर तक आपको मिसाल दूंगा। उसकी वजह से जो साइकिल है बनने का, सेल्स बनने का साइकिल है, वो छोटा हो जाता है। तो आप इवन 3 से 4 दिन में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है नए सेल्स बनने का। उसकी वजह से वो पुराने अभी शेड नहीं हुए होते, नए बनते जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन होती है, शेडिंग इतनी नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता स्केली बनते जाते हैं। Right. तो वो स्केल्स बनते जाते हैं, सिल्वरी स्केल, ग्रे स्केल्स, बाजू का इसमें फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ना, ये है कि हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट जो सन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये देख लें कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, नया कॉल है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये सोराइसिस बहुत बड़ा मसला, मुझे 1 मिनट सिर्फ चाहिए। उसमें यह है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अरब वगैरह, या जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उनमें ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमने यहाँ पे देखे हैं, यहाँ से रिटायरमेंट लेके या यहाँ से जब हॉलीडेज़ पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बिल्कुल स्किन ठीक हो गई, हमारे सोराइसिस ख़त्म हो गया। तो इसके इलाज भी मतलब वैसे तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को, हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे हमने देखी है कि बहुत अच्छी, जैसे हमारे पास फार इंफ्रारेड थेरेपी है, उससे हमने कुछ, हमारे पास करंट क्लाइंट्स हैं जिनकी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। आप अपने जीपी के पास जाएं, अपने जीपी से ज़रूर मशवरा करें, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम देंगे जिसमें कैल्सिकोप्ट्रॉल है, जिसमें डोवोबैट, डोवोनेक्स वगैरह इस तरह की क्रीम्स हैं, वो भी हेल्प करती है। अगर एक्यूट कंडीशन आपके सर में है, या आपके आमतौर पे कोनियों पे या नीज़ पे, या आपके आ जाती बैक पे ज़्यादातर होती है, अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप ज़रूर जीपी से जाके वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वो इस्तेमाल करें। सर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़, टी जेल वगैरह वो शैम्पूज़ मिलते हैं, वो आपको जीपी देगा। और इसके साथ जो है आप कोशिश करें, जब भी आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, आपकी एक्नी, सोराइसिस वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। राइट, अगली कॉलर से बात करते हैं। गजाला हमारे साथ दोबारा आई हैं। जी गजाला। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि वो मैं कह रही थी कि मेरे ना ऐसे वो पिंपल्स वगैरह की वजह से वो दाग धब्बे हो गए हैं मुंह पे काफी, और मेरी नाक पे भी ऐसी ब्लैक सी स्याही है,
تو میں نے پوچھنا تھا کوئی کریم وغیرہ ہو. میں نے ویسے یہ گھریلو ٹوٹکے وغیرہ تو کیے تھے لیکن ان سے تو اتنا فرق نہیں پڑا, لیکن میں نے کریم ابھی کوئی نہیں یوز کی. تو پلیز ڈاکٹر صاحب سے کہیں کوئی کریم ہے داغ دھبے دور کرنے کے لیے. غزالہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری کریمز دیں گے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے لوگوں کو لوٹنے کا, میں کہوں گا, یا لوگوں کے ساتھ یہ غلط ٹرینڈ ہے کہ 6, 8, 10 کریمیں ملا کے وہ دے رہے ہیں. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھی ہیں جس میں وہ میڈیکیشنز یا وہ کریمز ڈال کے دے رہے ہیں جو اس کنٹری میں ایون بین ہیں. اگر آپ UK میں کسی کو دیتے ہیں تو وہ بین ہیں. وہ ایسی چیزیں دے رہے ہیں, اسٹیرائڈس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال کے دے رہے ہیں. آپ کے سمپل سا مسئلہ ہے, اگر آپ کی پگمنٹیشن ہوئی ہے اس کی ریزنز پتہ کریں. اگر ریزنز ہم جان جائیں, آپ کسی بھی ماہر کے پاس چلی جائیں. جب آپ کسی ماہر کے پاس جاتی ہیں وہ آپ سے کمپلیٹ ہسٹری لیتا ہے, پراپر کنسلٹیشن ہوتی ہے. اس پراپر کنسلٹیشن کے بعد وہ آپ کو ایگزامن کرتے ہیں. ایگزامنیشن کے بعد آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور آپشنز دیتے ہیں, ٹریٹمنٹ آپشنز کے. آپ کے پاس یہی آپشنز ہیں. آپ سن پروٹیکشن استعمال کریں. جتنے لوگ ہیں داغ دھبوں کے ساتھ اچھی کوالٹی کا سن پروٹیکشن, یہ میں ٹیکنیکلی اگر آپ کو ایک بات بتاؤں تو ہر 4 گھنٹے کے بعد سن پروٹیکشن اپلائی کرنا چاہیے. اس کی ختم ہو جاتی ہے. یا اگر آپ ہاتھ منہ دھو لیں یا وضو کر لیں یا کچھ کر لیں یا سویٹ کریں یا سویم کریں, اس کے بعد آپ کو لگانی چاہیے. اس کے ساتھ داغ دھبوں کے لیے اگر آپ کے چہرے پہ ہیں, بڑا سمپل سا وہ ہے کہ بیسٹ علاج اس کا IPL ہے, انٹینس پلس لائٹ, جس کو عام طور پہ ہم لیزرز کہتے ہیں. اچھی کوالٹی کا جو لیٹسٹ لیزر ہیں, خاص طور پہ جو نیو والے آئے ہیں جو ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں UK میں, جس میں انٹینس پلس لائٹ کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی بھی شامل ہے. تو اگر آپ اس کی کچھ سیشنز لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے سب کے یہ جو چھائیوں کے داغ دھبوں کے مسئلے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. رائٹ, ایک اور کالر ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں روزینہ بات کر رہی ہوں. جی روزینہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ایک تو اپنے بارے میں, پہلے میری آنکھوں کے نیچے جیسے ڈارک سرکل اور ایسے تھن وینز اور ایسے نہیں ہو جاتی, وہ ہے. جی, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں گے کیا؟ جی, دوسرا کوشچن بھی کر دیں تاکہ پھر میں آپ. اور دوسرا کوشچن, ابھی آپ نے سورائسس کے بارے میں بتایا, تو میرے ہسبینڈ کی بھی کنڈیشن سیم ایسی ہے, بلکہ بالکل ورس, ان کی تو پوری باڈی پہ ہے. جی, تو اس کے لیے بھی اگر کچھ کریں تو. جی, سورائسس کا پہلے میں جواب دے دوں کیونکہ میں آپ کو جواب تو دے چکا ہوں. اوکے, آپ بے شک آف لائن چلے جائیں. اس میں یہ سورائسس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کاز کوئی پتہ نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتی ہے اوور پروڈکشن ہوتی ہے. اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کے GP آپ کو اسٹیرائڈ کریم وغیرہ دیتے ہیں. اگر وہ بہت بری کنڈیشن میں, جس کو ایکیوٹ ایگزاسربیشن کہتے ہیں, اگر اس کی ایکیوٹ ایگزاسربیشن ہے جس میں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے, بلکہ خون پیپ وغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے, اگر وہ انفیکٹڈ ہیں, اینٹی بایوٹکس لے لیں. وہ آپ کے GP کے پاس آپ چلے جائیں, آپ کو وہ اس سے آپ کہیں اگر ایکیوٹ کنڈیشن میں ہے تو ڈوووبیٹ کریم وغیرہ وہ آپ کو دیتے ہیں. اور اگر وہ لانگ ٹرم ہے تو آپ اس کے بعد کچھ ہفتوں کے لیے آپ وہ ڈوونیکس وغیرہ کریم استعمال کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب بھی اسٹریسفل کنڈیشن ہوں گی یا ایسے مسئلے آئیں گے کہ اوور سینسٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کوشش کریں اگر آپ فار انفرٹ تھراپی وغیرہ کچھ میں اگر آپ اس کی امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکیں, اس سے بہت اچھی طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے. مطلب آپ کے پاس اس طرح کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں؟ بالکل ہیں جی, ہم نے تو انٹروڈیوس کیے ہیں UK, یورپ وغیرہ میں نے فار انفرارڈ تھراپیز انٹروڈیوس کیے ہمارے پاس ہیں, جس میں ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں, امیون سسٹم سے لے کے موٹاپا, اس سے علاوہ کارڈیو ورک آؤٹ, لیور ڈیٹاکس, آرتھرائٹس کے لیے, سورائسس کو اوور کم کرنے کے لیے خاص. جی, سورائسس کے لیے ہمارے پاس کرنٹلی ہمارے پاس 3 لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ آفاقے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کافی مدد ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ ٹراپیکل کنٹریز وغیرہ میں جاتے ہیں, اس سے آپ ویسے ہی آپ کی ہیپی ہارمونز بھی آ جاتے ہیں, آپ ہالیڈیز وغیرہ پہ ہوتے ہیں, اور اس کی جو الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ ہیں. اب کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اس میں ریسرچ ہو رہی ہے, کچھ قسم کے لیزرز آ رہے ہیں جو لیزر نہیں ہوں گے, لیزر ٹائپ کی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے ہاسپٹل میں 2 میں UK میں بھی آ گئی ہے. اس میں ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں ان ریز کے نیچے الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے, اور ان کی وہ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو انٹینس پلس لائٹ سے بھی فائدے ہوئے ہیں.
یہ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بہت زیادہ اچھا سوال ہے، جو زیادہ تر لوگوں کے ہمارے ہاں، بلکہ نہ صرف عورتوں کے بلکہ مرد کافی سارے ہمارے پاس آئے جن کے کافی سارے ڈارک سرکلز بن جاتے ہیں، جن کی پتلی پتلی وینز آ جاتی ہیں یا اس کے رنکلز آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گی ایک اور چیز، اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کی یوں کریں گی تو آپ اس کے وہاں پہ یہاں سے ایسے جیسے جھریاں سی پڑ جائیں گی یا اسکن کی ٹینٹنگ ہو جائے گی، تو وہ بالکل پیپری تھن سکن ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کی بہت پتلی پتلی پمپلز کی طرح کی وائٹ یا یلو کلر کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی ہو جاتی ہیں. اس کا ہمارے پاس بہت اچھا علاج ہے. بڑی اچھی مشین ابھی جو نئی ایجاد ہوئی ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ہم لے کر آئے ہیں، اور شاید آگے بھی دنیا میں اور مشینیں بھی ایجاد ہوں، لیکن یہ پہلی تھی جو آئی کے ٹریٹمنٹ کرتی ہے. اور آپ کی آئی بیگز اگر ہوں، خاص طور پہ لوگوں کی یا ڈارک سرکلز ہوں، اس کو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جی. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی مسز خان بول رہی ہوں. جی مسز خان، کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. وہ میرے نقل جو ہوتے ہیں. جی دوبارہ کہیے گا. وہ انگلیوں کے نقل نہیں ہوتے؟ نکلز پہ؟ جی نکلز پہ کیا ہیں جی؟ وہ ہاتھوں کی نسبت ہے نا وہ کالی ہیں. کالے ہو گئے ہیں؟ جی شروع سے ہی کالے ہیں. اچھا یہ ایسا ہے. جی جی ویسے اسکن ساری فیئر ہے، جی لیکن وہ نقل جو ہے نا وہ بلیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسز خان آپ کے حوالے سے کافی لوگوں کے مسئلے ہوں گے، اور میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کروں گا آپ کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ جی میری فلاں جگہ پہ زیادہ جو بھی جوائنٹ ایریاز ہوتے ہیں، جو بھی جوائنٹس ہو گئے، جوائنٹ کے اوپر جو سکن ہوگی وہ باقی ایریا سے زیادہ ڈارک ہوگی. جیسے اور جیسے آرم پٹس وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے آرم پٹ کافی زیادہ کالے ہیں. بعض لوگ جو سلیو لیس پہنتے ہیں، خاص طور پہ ہماری ایشین سکن میں باقی باڈی فیئر چونکہ وہ سن سے ایکسپوز نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ربنگ کی وجہ سے اور ہارمون وہاں پہ سویٹ گلینڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ایریاز زیادہ ڈارک ہوتے ہیں. آپ کی گروئنز ہو گئے، آپ کی آرم پٹس ہو گئے، آپ کی ایلبوز ہو گئی. اس طریقے سے اسی طور پہ آپ کے نکز. بعض اوقات اگر کچھ آپ ایسے کام کرتی ہیں، جیسے میرے اپنے ایک دوست ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہوئے جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھ یوں کر کے نہیں، وہ ہاتھ یوں کر کے اٹھتے ہیں، تو ان کی یا جو باکسرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو سپورٹس وغیرہ کھیلتے ہیں، ویٹ ایکسرسائزز کرتے ہیں، ان کی یہ نکز کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو موائسٹ رکھیں، آپ اس کو ایکسفولیٹ کریں، انشاءاللہ یہ اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. رائٹ. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک تو کافی کہ آپ کی مختلف جگہ پہ کمبینیشن ہوتا ہے مختلف کلرز کا، یا پھر جو ہوتا ہے پگمنٹیشن کہیں کہیں ہوئی ہوتی ہے. میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ ان دا اپ کمنگ شوز ہم اس حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بات کریں، کیونکہ کافی. اور یہ پمپلس کے حوالے سے بھی جو آپ نے بتایا کہ ایک ایکنی کی پرابلم ہے یا پھر پمپلس کی پرابلم ہے، تو اس کو کیسے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی سے کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں یقیناً چاہوں کہ ہم اس کے اوپر پورا پروگرام کریں. لیکن کالر ہیں پہلے، ان سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, sister? You all right? I'm good, اللہ کا شکر. شاہد صاحب کیا سوال ہے؟ Can I ask the doctor a few questions, please? Yeah, sure, go ahead. I've got 2 children. One's 6 and one's 4. Right. Is it okay for them to use normal soap? And is it okay for them to use the shampoo that the adults use as well? And another thing, is it okay for them to go swimming? Because one of my child he suffers from eczema. Okay. So, can you give me some advice regarding this, please? Yeah, Shahid, thank you very much for your call. I can give you some advice. The thing is that, of course, your children are suffering from eczema. One of the child. Yeah. You can go into the causes. I can give you the general advice about eczema. All people can benefit from that. Number one is that you should look for, because this is mainly due to the dry skin conditions. Eczema is also caused due to different conditions, and the treatment, I'll go to the treatment that will explain so many things. Number one, try to keep it as moist as possible.
any kind of moisture, any kind of emollient will do. Your GP will give you E45, Dipro-base, blah, 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 petroleum jelly, and any kind of emollient would do the trick. So try to keep it as moist as possible. That's one thing. That will minimize the itching. When they itch, they cause trauma, hypervascularization, inflammation, and then they are in a vicious cycle. Try to keep it as moist as possible. Try to use non-biological powder. Try to find out the cause if they are allergic to something and that thing is causing eczema. The pillow covers and pillows and the blankets and stuff, the things, if you can use 100% cotton, that's brilliant. That would do. Try to avoid perfumed soaps, perfumed toiletries, perfumes and stuff. And this will decrease. You will slowly find out. There are few cosmetics which are causing it. Then there are some clothes or jewelry or these kinds of things, they can cause it. There are some other causes they can. So keep it moist. Try to avoid. Can that particular child go for swimming? Yes, definitely. That child can go for swimming. He can do anything. They are normal children. Eczema is a treatable condition. Try to keep him moist. Give him good diet and good food, and try to give him as active life as you can, and keep it moist. That will do the trick. He can go for the swimming. Both of them, they can go for the swimming. Another thing, I think you asked for the normal salt. Normal soap and the normal shampoos which the adults use. Yeah. He asked the question for both of his children. Yeah. One is suffering from eczema, the other is normal. So what's the case in both? They can both do that. If he has got active eczema on their head and it is quite excessive, then you can go to your GP, you can see your GP, he can give you some kind of sprays and stuff. Then there are certain shampoos you can use, but usually you can use any shampoo or anything, but try to avoid perfumed shampoos, perfumed toiletries, perfumed soaps. The things which has got chemicals, try to avoid them and use non-chemical things. So if you go for shampoo, so they should not have chemicals in it. Baby Johnson's, I don't want to name anyone, but you can use baby shampoos. You can use simple shampoos without perfumery. Right. और even अगर 6 साल का कोई बच्चा है, उस इतनी एज के बच्चे के लिए भी आपको बेबी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए या फिर प्रेफर करना चाहिए? By baby I meant that the things which have got no chemicals in it, no perfumery in it. You can use any, but for this particular child, if he has got very active and itchy scalp, तो उसके लिए ये है कि वो स्पेशल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। क्यों? हेलो। चलें जी। और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए टॉपिक मेरे नज़दीक तो ये है कि हम पिंपल्स वगैरह के हवाले से जो बात करें, फिर कुछ पिगमेंटेशन के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात की जाए। एक्नी और पिंपल्स वगैरह जो ठीक है जी, हम इस पे बात करें। चलें, और प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और हमेशा की तरह आपके शुक्रगुजार, और मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह इसी तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहे। और नाजरीन, आप लोगों का भी शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा टॉपिक जो है पिंपल्स, एक्नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, और नॉन सर्जिकल बेस में इसकी क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, किस तरह आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से आप प्रोग्राम में कॉल कर सकेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।